Kɛra fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibaradikulu o sanfɛ ka bɛn dimanche ma Octobre kalo tile 21 san 2022 laseli bɛna kɛ aw balimakɛ ni aw denkɛ Sulemani Berete depuis Sikaso Kɛnɛdugu faaba o la. An ka bi walawalali o bɛna kana sinsin Mali sɔrɔsiw ye wulikajɔ belebeleba kɛ terroristekɛlaw hukumu o kɔnɔ min senfɛ terroriste maa 50 ani kɔ o y'o olu faga ka o tigɛ da terroriste jugu camanba o kan ni ka terroristew ka kɛlɛkɛminɛ caman ka o daraki o la. Wa Mali ye kɛlɛkɛminɛ mun sɔrɔ ka bɔ Rusi jamana yɔrɔ olu fana ye u sen don ni wulikajɔba la o de kɛra sababu ye ni ka danba kari terroristew o la. Ni wulikajɔ ninnu kɔni kɛra Mɔti mara, Segu mara, Kulukuru mara ani Sikaso mara o de kɔnɔ. An ka walawalali bɛna sinsin o de kan. A bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na. An mun b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye. An bɛ aw fo dante foli min na. San'an ka don an ka masala kɔnɔ foli belebeleba an b'a ta ka ɲɛsin an ka karamɔgɔba ma ni o ye Cheikh Tiyami Hayidara ye. Ale min nana ni kabako fila ye n'an k'a ma ko médicament miraculeux. Kabako fila min ni a bɛ kɔnɔnabanaw ani farikololabana camanba ni ka o fila kɛ i n'a fɔ diabète, tension ka taa se furudimi, sumaya ani ɛrɛndimi o ma. O ni a ɲɔgɔnna caman ni o bɛ ka aw sɛgɛn. Aw ka wulikajɔ kɛ ka Cheikh Tiyami Hayidara ale ka kabako fila n'an k'a ma ko médicament miraculeux ni ka a ɲini a bɛ aw ka tɔɔrɔ ta ka bɔ a kan. O bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na o de 75 81 64 58 75 81 64 58 walima a b'o o kɔri 78 78 03 03 78 78 07 an bɛ segin ka na an ka jamukan kɔnɔ Mali sɔrɔsiw ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka ɲɛsin terroristew o ma min kɛra sababu ye ka terroriste jugu caman ka olu faga ka u ka kɛlɛkɛminɛ caman ni ka o tiɲɛ o bolo ka a daminɛ tesi tɔ min ni bamacawale kɛbaw ye bamacawale ta ka ɲɛsin a ma nin waati laban o la an ka lakana tigilamɔgɔw kɔni ye wulikajɔ caman kɛ tesi dugu kɔnɔ ani a kɛngɛnbolo olu sanfɛ ni ka o tigɛ da terroriste camanba o kan ni ka tila ka lakana tigilamɔgɔw dagaro min bɛ tesi tɔ ka fanga kura ni ka o don o la sabula kɛlɛkɛminɛ kuraw ani kɛlɛkɛcɛ kuraw olu caman taara daga ni yɔrɔ kofɔlenw o la ka bɔ o la yɔrɔ min ni an ko a ma ko Boni an ka lakana tigilamɔgɔw ye wulikajɔ belebeleba kɛ Boni ka terroriste dugutu camanba ni ka o jeni a yira k'a fɔ o wulikajɔ senfɛ terroriste dugutu yɔrɔ 4 o de tun bɛ Boni nka an ka lakana tigilamɔgɔw ye a bɛɛ lajɛlen ci ka yɛrɛkɛ o ci ka yɛrɛkɛtɔ o ye terroriste maa 8 ni ka olu faga ka o ka kɛlɛkɛminɛ jugu camanba ka o bɔsi o la ka tɛmɛ o la an ka lakana tigilamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Sofara o fana ma Sofara o taara sɔrɔ terroriste jugu camanba olu fana kun dagalen bɛ Mali lakana tigilamɔgɔw kɔni ye karaw kɛ olu la duguma kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ka mugujugu jigi o kan cogoya min na sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu fana bɛ ka karaw kɛ o la o cogoya de la terroriste ninnu kɔni nana ja tigɛ ka o siran o bɔra ni ka yɛrɛkɛ o yɛrɛkɛlen sisan an ka lakana tigilamɔgɔw sɔrɔ ka fɛrɛ o ma ni ka camanba ka o tigɛ da olu kan dɔw fana olu sara nin ko senfɛ min ye o ka moto jugu caman ye o bolila ka o to marifa ani marifa kisɛ o bolila ka o caman to Mali lakana tigilamɔgɔw kɔni ye o tigɛ da o kan wa o wulikajɔ fana senfɛ b'a ye k'a fɔ terroriste 4 olu kɔni sara yɔrɔnin kelen an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka wulikajɔ o senfɛ wa o ka marifa jugu min a bɛ wele ko PM o bolila ka o kelen to Mali sɔrɔsiw ye o sɔrɔ wa marifa jugu min o bɛ wele ko PKM fana o bolila ka o dɔw to an ka lakana tigilamɔgɔw ye o tigɛ da o fana kan o janjo bɛɛ lajɛlen jalen kɔ Mali sɔrɔsiw la sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu fana ye wulikajɔ belebeleba kɛ Gondowara min ni Mɔndɔrɔ cɛ ye kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔnko o ye o wulikajɔ de kɛra kojuguba ye ka ɲɛsin terroriste ma sabula terroriste jugu maa 22 olu kɔni bɔnɛna o nin na u ka kɛlɛkɛminɛ camanba o fana tiɲɛna wa terroriste dugutu camanba tun bɛ yen o y'o bɛɛ lajɛlen jɛni ka taa bɔ suman camanba ani terroriste ka wari marifa ani marifa kisɛw ani mugujugu camanba o kɔni kun dogolen bɛ terroriste bolo ni kungojugu o kɔnɔ an ka lakana tigilamɔgɔw ye o bɛɛ lajɛlen cɛ ni kana di dugulamɔgɔw olu ma wa min ye Gondowara i b'a ye k'a fɔ terroriste dugutu beleba dɔ kun don wa o niri camanba o tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na nka an ka lakana tigilamɔgɔw ka nin wulikajɔ senfɛ b'a ye k'a fɔ o ye terroriste ka niri nin bɛɛ lajɛlen ni ka a sama ka bɔ mun tun bɛ kuluwo la ani mun tun bɛ kungojugu kɔnɔ u taara ka taa a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ wa terroriste ka ɲɛmɔgɔ camanba tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw o la olu camanba o sara i n'a fɔ Aburama Angoyiba ale tun ye terroriste ka karamɔgɔ belebeleba ye ale de tun bɛ terroriste kalan kɛ terroriste denmisɛnninw kunna ka o ja gɛlɛya
gɛlɛya o bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Mali lakana tigilamɔgɔw olu ma cogoya min na nin wulikajɔ kɔni senfɛ ale bɔnɛna ani na wa terroriste ka ɲɛmɔgɔ gɛrɛfɛmɔgɔ caman ba tigɛ kɔni dara olu fana kan wa caman bɛ olu fana sara nin wulikajɔ belebeleba o senfɛ wa nin wulikajɔ nana giriya kosɛbɛ terroriste ma terroriste denmisɛnnin caman ba ani o ka ɲɛmɔgɔ dɔw olu nana jagoya ni ka marifa ani mugujugu ka o bila ni ka yira k'a fɔ ko olu dɛsɛra Mali lakana tigilamɔgɔ kɔni ye o bolo da olu kan ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na an ka lakana tigilamɔgɔ ye o ka wulikajɔ ni ka o ta ka ɲɛsin Boni ma o taara sɔrɔ terroriste kun dogolen bɛ Boni wa terroriste kun bɛ ka janfajuguba dɔ ni ka o labɛn min bɛna kɛ anw ka jamana kɔnɔ an ka lakana tigilamɔgɔ taara bɔ o kan o baara o la Boni o ye karaw kɛ nin terroriste ninnu kɔni na ni ka terroriste maa 7 ka o faga o yɔrɔ la ka o ka kɛlɛkɛminɛw ani o ka janfa kɛminɛ ninnu ni ka a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni a ye wa Mali lakana tigilamɔgɔw ye diɲɛ kɛlɛkɛminɛ juguba min sɔrɔ ni a bɛ wele ko Soka 25 n'an y'a sɔrɔ ani Rusiw ka bolodiɲɔgɔnma hukumu o de kɔnɔ ale fana ye a sen don kɛlɛ la o de kɛlen bɛ jigitigɛba ye bi terroriste o ma sabula a bɛ ka u ka kɛlɛ ɲɛdenw ka o ci cogo min na a bɛ ka u ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔw ka olu faga o cogoya kelen de la wa u ka kɛlɛkɛminɛw a bɛ ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo wa terroriste mana sira o sira ta a bɛ tugu o kɔ ale kɔni ye a ka wulikajɔ belebeleba ka o daminɛ Boni ani Ɲoro o la min ye Katibaden Masina ani Katibaden Sema ye a ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ye Katibaden Masina a ye o ɲɛmɔgɔ fagali ni ka o daminɛ wa min ye Katibaden Sema ye a bɛ ka olu ka kɛlɛkuntigi caman ba ni ka o bɔrɔndɔ ka ben an b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Sukai 25 ye ale ye wulikajɔba min daminɛ a kɛra jigitigɛba de ye terroriste u ma wa min ye Sukai nin fana ye maaw tun bɛ ɲininkali kɛra a bɛ Mali bolo wa a tɛ Mali bolo nka kunungo terroriste ye a dɔn n'a bɛ Mali bolo ni a tɛ Mali bolo sabula a ye jigitigɛ fagali ta ka da u kan wa a ye u ka kɛlɛkɛminɛw ni ka o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo ni ka terroriste bila yɔliyɔli ani kinikini o la sabula taayɔrɔ fosi to u bolo tuguni ala ni Soka 25 ale ka fariya o ye a sabu ye o la an bɛ a ye k'a fɔ Mali ye kɛlɛkɛminɛ kura min sɔrɔ ka bɔ Rusi jamana o yɔrɔ a kɛlɛkɛminɛw olu bɛ ka baara ni ka o daminɛ o de bɛna kɛ sabu ye ni ka terroriste ka a ko ban anw ka jamana kɔnɔ pepewu n'a sɔrɔ an ye kɛlɛkɛminɛ fɔlɔ min sɔrɔ olu kɛra sabu ye ni ka terroriste nagasi Mali kɔnɔ mun sɔrɔ sisan olu kɔni bɛna terroriste ni ka a ko ban pepewu Mali jamana o kɔnɔ o la an b'a ye k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔ kɔni wulikajɔ laban min kɛ Mɔti mara Segu mara Kulukoro mara ani Sikaso mara kɔnɔ a kɛra sabu ye ni ka jigitigɛba de don terroriste kunna u ka maa caman ba o sara maa caman ba olu fana banana fɔlɔ terroriste kun tɛ sɔn ka boli ni ka u ka maa bananin to sabula fanga kun bɛ o la nka sisan terroriste bɛ bolila ni ka ɲɔgɔn to o misali fɔlɔ ye o taara ka taa Kidali kan ni ka taa o attaquer nka an ka lakana tigilamɔgɔw ye kisɛ kɛ kelen na o tɔ bɛɛ lajɛlen bolila ni ka o to nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen an ka lakana tigilamɔgɔw kɔni bɔlen bɛ u bɛ ka o ɲini ko fo u ka o tigɛ da o bɛɛ lajɛlen o kan an ka bi walawalali kun sinsinnen bɛ min kan o de ye nin ye n'a mako bɛ an ka kibaruyaw la a bɛ an sɔrɔ an ka chaîne YouTube o sanfɛ walima a bɛ an sɔrɔ sympathisant Sika Info ale ka WhatsApp groupe o sanfɛ Bamakɔ ni a lamini an ka kibaruyaw bɛ sɔrɔ radio Dongo ale ka fiɲɛsuru o sanfɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ